Primer streaming de Misión Católica. Esta vez vamos a reaccionar a un documental. Un documental sobre la Fraternidad San Pío X, de la cual se hizo un documental de 4 partes. Llegar a ser sacerdote, Traditio, parte 1, una obra de fe. Es un documental que dura 1 hora, así que vamos a verlo de inmediato. L'uomo moderno è bombardato costantemente da nuove informazioni. Invece di riflettere su queste informazioni, l'uomo moderno è portato a cercare nuove informazioni per spiegare ulteriormente le informazioni che già conosce. Sobre a crise da igreja. Diante da importância do seu discurso Questo però è un circolo vizioso nel quale inconsciamente l'uomo moderno entra e questo gli impedisce di riflettere sul fine ultimo per il quale è qui su questa terra. Uf, ya acá tocó un temazo. Acá tocó un temazo, ¿por qué? Porque estamos como en una era digital donde hay mucha información y de tanta información, de tanto contenido, hay poco como contenido profundo, así como de reflexión, de meditación, de tratar de responder las últimas preguntas que se hizo la humanidad. Entonces, como estamos constantemente distraídos con los juegos, los videos, adicciones de todo tipo, al perder esa libertad ya como que dejamos de pensar en lo que es trascendente, lo que es más allá de este mundo. Entonces como empezó así como demasiado brígido, yo creo que está bien, está bien. Und ich schaue zu dir. Je suis en 6e année de séminaire, cela fait 5 ans que je suis ici à Econ. Donc, je suis donc dans ma dernière année ici à Econ. Ich bin hier im Seminar Herz Jesu zu Heizkofen im 6. Jahr. Das heißt, I am a deacon at St. Thomas Aquinas Seminary in Dillwyn, Virginia. Und ich werde in diesem Sommer am 28. Juni zum Priester geweiht. God willing. Wow, espera. ¿Qué dijo? Und ich werde in diesem Sommer 28 de junio, ¿cuánto estamos ya? Este compadre ya es sacerdote ya, pues. zum Priester geweiht. God willing, I will be ordained to the priesthood of our Lord Jesus Christ this June 2025. What is a priest? ¿Cuántos años deben tener estos cabros? Qu'est-ce qu'un prêtre? ¿Qué es el sacerdote? To jest bardzo głębokie pytanie. Le prêtre, on peut dire, c'est un autre Christ. The priest is, one might say, as the burning bush. A man, but who is totally on fire, inflamed with God. He's lifted to this level where he is joined to the hypostatic union of our Lord, the high priest. Espera, ¿qué? He is joined to the hypostatic union. Unión hipostática. No, hipostática. ¿Qué es eso? Hipostática proviene del griego hipostasis, que significa sustancia o fundamento. Esto quiero saber. Este es el uso común del término en la teología cristiana. Es el concepto que explica cómo Jesús es simultáneamente 100% Dios y 100% hombre. Ah, ya. Ya, bueno, continuamos. Union of our Lord, the high priest. So he is supposed to be, as you know, the words alter Christus. He is the representative of Christ for those who he is given charge of. The priest is taken from among men and ordained for men in the things which pertain to God, and to offer up gifts and sacrifices for sins. Christus wollte Menschen an seinem eigenen Priestertum teilhaben lassen und hat deshalb zu seinen Aposteln gesagt, tut dies zu meinem Andenken im Abendmahlsaal, und hat sie durch diese Worte zu Priestern geweiht. Der Priester ist ein Mann Gottes, der von der Kirche eine Sendung erhalten hat, einen Auftrag. イエス様は昇天されるときに全世界に行って私の教えたことを教えよ。
Ya, bacán, es como... Hubieron como diferentes respuestas y claro, hay algunas más espirituales, otras más como objetivas, que es como el tema de la misión, el cargo de la iglesia, etcétera, y otras que son más como doctrinales, pues porque te está citando acá la Biblia. Entonces, es como haciendo como un síntesis como de esas tres, yo creo que se hace como una buena respuesta, pero a lo mejor va a haber alguien que diga otra cosa. Nuestro Señor empezó su obra de redención en la tierra, se hizo hombre y murió por nosotros en la cruz, pagó por nuestros pecados, y el sacerdote sigue finalmente esta misión. C'est la personne qui va faire le pont entre les âmes et notre Seigneur pour bien justement les amener à leur vie éternelle. Może wypowiadać w imieniu Chrystusa w pierwszej osobie. To jest moje ciało. Może powiedzieć, ja Cię rozgrzeszam. Sie tun genau dasselbe, was Christus selber getan hat. Sie beten, sie predigen, sie lassen die Sünden nach im Beichtsakrament im Namen Jesu Christi immer. Y estos sacerdotes van entonces poder transmitir a lo largo de los siglos esas gracias que nos mereció Jesucristo. Por eso es el sacerdote con sus manos consagradas el día de su ordenación sacerdotal, el ministro que va a dar los sacramentos en la iglesia. Es el encargado de acompañar a los fieles a lo largo de toda su vida espiritual, desde el nacimiento con el bautismo hasta la muerte con la extrema unción. Si on résume la mission Se parecía al padre Byron, el anterior padre, pero con una barba más grande así. du prêtre en une phrase, c'est conduire les hommes au paradis. En todos sus idiomas, un sacerdote chama-se de padre, de pai. Deus quer que o sacerdote participe da paternidade de Deus nosso Senhor, o qual nos ordenou que chamemos ele de pai também. Das Verhältnis zwischen Schöpfer und Geschöpf wird zu einem Vater-Kind-Verhältnis. Ja, also wir werden wirklich Kinder Gottes durch die Gnade. Many people look up to the priests for a good example, for consolation. So the priest is the right of the people, the right of the community. Entonces es el hombre elegido por Dios, ungido por Dios, para tener la capacidad de renovar, celebrar propiamente el sacrificio de la misa. Importantísimo lo Sie que bringen ein Opfer dar und es ist dasselbe Opfer, das Christus selber am Kreuz dargebracht hat. Das sie jetzt also sakramental darbringen in der Heiligen Messe auf dem Altar. A priest is a man who spends his heart and his soul at the altar of the sacrifice. È impossibile trasmettere i tesori della Chiesa, i tesori dottrinali, la verità, la predicazione della verità e l'amministrazione dei sacramenti senza dei sacerdoti. Without the Mass, you have no priest. Without the priest, there will be no Mass. Der Priester setzt mit der ganzen Kirche das Werk des fleischgewordenen Wortes Jesu Christi fort in Raum und Zeit. parte 1, una hora de fe. A ver. Una paquita. La nostra casa generale è la casa in cui i superiori vivono con tutti i loro collaboratori. È una casa, ma nello stesso tempo è un porto. Bonita un porto perché da Menzingen come in Alemania. I superiori viaggiano un po' nel mondo intero. Quindi è un luogo in cui abbiamo la gioia di ritrovarci, soprattutto nei momenti del Consiglio, in cui
si analizza la vita della fraternità, si prendono alcune decisioni importanti ed è un momento di scambio, un momento sempre fraterno. La prima finalità della fraternità è la formazione dei sacerdoti. Cualquier cantidad de jóvenes, 9 seminaristas que veo acá, y se persignan de esta manera como, claro, la cruz de San Pedro está, la cruz de San Pedro. Claro, es igual de válido, sí. Bueno, porque hay gente desinformando en TikTok, ustedes saben, que dicen que es como hacer la cruz invertida, es como el diablo y toda la cuestión, no tiene ningún sentido. Me desvío, sigamos. La cruz de San Pedro, no se olviden. Un séminaire, c'est une maison de formation, une école, on peut dire, mais spécialement pour former les prêtres. Après mes études, ma vie professionnelle, eh bien, j'ai toujours été attiré par la liturgie. Même si j'aimais beaucoup ce que je faisais, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et puis, eh bien, ce sont toujours cet amour de la liturgie qui m'a fait toquer à la porte du séminaire. Amor a la liturgia. La plupart des personnes, quand je leur ai annoncé que je rentrais au séminaire, se sont dit ah bien oui, pourquoi pas, effectivement, je te vois bien là-bas. La première chose à laquelle on doit s'habituer quand on arrive au séminaire, bien c'est la régularité de vie. Le lever qui se fait presque tous les jours à 6 heures, les horaires qui sont vraiment très précis pour chaque journée. Surtout quand on n'a pas eu une vie dans le monde un petit peu plus désordonnée, eh bien, le fait d'arriver au séminaire, c'est la première chose qui marque cette vie régulière, cette vie religieuse, cette vie de prière continuelle. Claro, eso es como lo importante, la vida de oración continua. Continua. L'origine du sacerdoce, il faut aller dans la vie de notre Seigneur pour la trouver. C'était le jeudi saint au soir, pendant la dernière scène, quand notre Seigneur a dit aux apôtres qui étaient là, « Faites ceci en mémoire de moi ». Il a institué le sacrement de l'ordre, qui fait les prêtres. Et à partir de ce moment-là, Dieu choisit certains hommes pour les prendre à son service. C'est ce qu'on appelle la vocation. Il les appelle à devenir prêtres. Et il appelle certains, mais pas d'autres. Et pour les appeler, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il va leur donner, au fond de leur cœur, un appel, une attirance. Un giovane per natura è generoso e nel momento in cui incontra un grande ideale al quale vale la pena, si rende conto che vale la pena consacrare la propria vita, ecco che allora un giovane è disposto a questo. Et puis, dans la vocation, il y a aussi quelque chose d'objectif. C'est un ensemble de qualités naturelles et surnaturelles qui sont requises pour être prêtre. Qualités que les supérieurs au séminaire pourront discerner, devront discerner. Il faut avoir une vertu suffisante, des dispositions physiques, il faut avoir une santé suffisante. Il y a aussi des aptitudes qui sont d'ordre psychologique, être équilibré, avoir du bon sens, parce que le prêtre doit éclairer les gens, leur donner des bons conseils, leur montrer le chemin du ciel. Et au moment où l'évêque l'appelle pour devenir prêtre, eh bien là, on a la certitude qu'il a vraiment la vocation sacerdotale. En attendant, on n'a jamais la certitude. Il faut attendre ces années de séminaire qui diront. Ora è evidente che una vita consacrata, in particolare la vita di un sacerdote, consiste nella risposta ad una chiamata, ma consiste pure nell'assumere una responsabilità e nell'assumerla per sempre. Certamente per un giovane di oggi è più difficile cogliere questa chiamata, perché un giovane di oggi è figlio della società odierna che lo ha immerso
in un mondo di informazioni continue, soffocando, perlomeno in parte, questa capacità di dare un passo indietro, di prendere distanza e di riflettere in profondità sopra la propria vita e sopra il proprio destino. Ya, eso, claro, se conecta con lo que uno estaba hablando al principio, sobre la información, de que se ordenan cada vez menos sacerdotes jóvenes. Por esto mismo, por el tema del acceso a la información, de la sociedad actual, está bien interesante ese punto y es como lamentable. Eh bien, je me suis dirigé vers Ecône pour faire mes études ecclésiastiques, sachant que il n'y avait pas trop de choix, puisque des séminaires qui maintiennent la tradition, eh bien, de langue française, il n'y en a pas beaucoup. Ecône dans la fraternité, c'est d'abord un séminaire, bien sûr, mais il y a plus que ça. Ecône, on peut dire que c'est l'endroit où tout a commencé. Ma negli anni che hanno seguito il Concilio Vaticano II, Monsignor Lefebvre ha dato le sue dimissioni come superiore della Congregazione dei Padri dello Spirito Santo e aveva l'intenzione di ritirarsi a Roma, di spendere gli ultimi anni della sua vita pregando, in particolare sulle tombe degli Apostoli, residendo a Roma all'età di circa 65 anni. La provvidenza ha distrutto tutti questi progetti personali del nostro fondatore. En fait, la demande o l'idée de commencer... Espérate. Es que esa parte yo no me la sé. ¿Quién fundó la Fraternidad San Pío X? Monseñor Marcel Lefebvre en 1970. Ah, claro. ¿Por qué se fundó? Un obispo de postura sumamente tradicionalista fundó la fraternidad en respuesta a la reforma del Concilio Vaticano II. Ya. Une œuvre. Un poco de contexto. En tout cas, dans le concret, donc dans la réalité, ne vient pas de Monseigneur. Elle vient de séminaristes qui sont à Rome, qui sont très troublés par la formation qu'ils reçoivent et qui lui demandent de l'aide. Die jungen Leute haben gebeten, hey, tun Sie etwas für unsere Ausbildung, für unsere Formung. Wo sollen wir heute hingehen? Welche Seminare? Das unvorstellbare Zustände. Nicht? Und die ganze Liturgie war in einem Prozess jetzt des Zerfalls begriffen. Und folglich musste man also diese Schätze der Tradition bewahren. Und der Erzbischof hat angefangen nachzudenken, sich erkundigt, hat gesucht. In tanti si erano resi conto negli anni 60 e 70 che la Chiesa entrava in un periodo di crisi profonda. Esta parte del canon de la Iglesia es todo un temazo. Pero ya no voy a hacer comentarios, sigamos. Nessuno però come Monsignor Lefebvre ha avuto questa grazia particolare, questa lungimiranza soprannaturale per capire in profondità quali erano queste cause e soprattutto per offrire dei rimedi appropriati. 1969 hat dann der Erzbischof mit einem ganz kleinen Kreis von jungen Leuten, es waren 9 zunächst, begonnen, denen eine geistige Formung zu geben in Freiburg, in der Schweiz. Et une année plus tard, par l'évêque du lieu, il reçoit la reconnaissance, donc la fraternité est érigée en tant que telle par l'évêque du lieu, Monseigneur Charrière. Cette année-là, l'année donc 70, c'est aussi l'année où, par un certain nombre de contacts, la maison d'Ecône lui est offerte. Et c'est ainsi que commence Ecône.
Ah, ya. Monseigneur Lefebvre a ouvert le séminaire ici en Valais. Ah, ya, entonces, claro, esta casa es como el lugar donde se hace el seminario. Pues. En Suiza yo decía que era Alemania, pero es Suiza. Qué hermoso paisaje. En Suisse. Et donc c'est la toute première maison de formation des prêtres, toute première maison de la fraternité. En plus, c'est là que repose le corps de notre fondateur. Donc on peut dire que c'est un petit peu le cœur de la fraternité, le cœur de ce que Monseigneur Lefebvre a fait depuis 50 ans, vouloir former des prêtres tels que l'Église a toujours voulu former les prêtres. Dès le début, dans l'idée de Monseigneur, la fraternité, c'est une œuvre de l'Église pour l'Église. Il n'y a jamais, vraiment absolument jamais, l'idée de se séparer de l'Église. Par contre, très certainement, il y a une réaction aux idées modernes, disons plutôt aux erreurs déjà condamnées par l'Église, qui s'introduisent un petit peu avant le concile, mais qui sont comme cristallisées au moment du concile, et puis après surtout beaucoup plus claires dans les réformes faites au nom du concile. Donc Monseigneur s'oppose à ces réformes destructrices de l'Église. Évidemment, cela établit une situation conflictuelle avec les autorités qui veulent ces nouveautés. Der Erzbischof hat ausdrücklich immer wieder betont, dass keine besondere Spiritualität für die Bruderschaft sich ausgedacht hat oder vorgesehen hat, sondern dass einfach den Geist der Kirche weitergeben wollte. So wie die Kirche 2000 Jahre lang gelebt, gelehrt, wie sie die Sakramente gespendet hat, wie sie gebetet hat, so sollte diese Bruderschaft, also diesen ganzen Reichtum, diese ganze Fülle der Kirche bewahren, weitergeben an zukünftige Generationen. A ver, ya, tengo que traducir esta cuestión. Tradidi quod et accept. A ver, vamos a buscar el traductor. Entregado y recibido. Wow, tradidi, claro, de la tradición de entregado y recibido. Wow, qué bonito. J'ai été ordonné par Monseigneur Lefebvre, avec ce grand privilège de l'avoir eu pendant tout mon séminaire, de l'avoir même eu comme professeur lors de la première année. Monseigneur nous a enseigné les actes du magistère, donc les encycliques des papes, et il nous a fait aimer l'Église. Fue hace mucho este documental, 7 de junio de 2026. Hace muy poco. It's very father-like in the seminary, and he wished to impart to us that love of our Lord Jesus Christ, that love of the Mass especially. His love of God was palpable. Vous trouvez les deux chez Monseigneur. Vous trouvez cet amour du bon Dieu, cet amour vraiment très très profond de notre Seigneur Jésus-Christ, son amour de l'Église, et par conséquent une détermination très très forte basée sur la foi à combattre, à refuser l'erreur et ce qui peut faire souffrir l'Église et l'endommager, la blesser. A man who was an ambassador for the Holy See, he never refused to go to Rome, even in all the difficulties which he undertook. I was in Ecot in Switzerland for 6 years with Archbishop Lefebvre, which was my great grace of my life. Even as a little seminarian, I used to go and knock on his door, and he would say, "Entrez," and he would say, "Asseyez-vous," "Sit down, please." And I would speak. I would ask him questions. He would listen, and then he would gently answer my questions. He was always ready to help even the least of us,
You wouldn't believe it, but he even asked me some opinions. Not that I was anything, but it was his. He used to say, out of the mouths of children come the truth. That was his great humility, and at the same time, his profound supernatural life. We always asked him about the crisis in the church and the difficulties in regards to Rome. But when it came to spiritual life, you could ask him anything, and he would give you such simple and profound answers. No, pero ¿cómo vaya a estar en contra de la iglesia? Pero ¿cómo? ¿Dónde están los cismáticos? Acá están los cismáticos. Ellos son cismáticos. J'ai été frappé dès la première fois par la simplicité, la bonté, l'humilité de Monseigneur Lefebvre et sa foi aussi, foi intrépide. Et je n'ai jamais douté du combat qu'il menait. He was not putting himself forward in any way. He just did his duty, because the first duty of every bishop is to train priests. The first duty of every bishop is to preach. And those two things were primordial in his life. Et c'était vraiment un évêque catholique. In questo primissimo gruppo di seminaristi che chiesero a Monsignor Lefebvre di fare qualcosa, di assicurare per loro una casa di formazione. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Mi panita. Bernard Tissier de Malheré, il futuro Monsignor Tissier. Ya, o sea, que me estoy guardando todo para mí, porque... Pero este compadre es como de la misma, o este padre, más bien dicho, es de la misma línea y salió de esa fraternidad. Está bien. Después vamos a reaccionar a él. Envasadísimo. Ah, ya. Oh, qué mal. Donc nous avons la chance de participer et d'organiser son enterrement. Alors pour ma part, étant le responsable de la cérémonie, eh bien, ça demande beaucoup de travail, à savoir l'organisation des ministres, répartir les charges, préparer la cérémonie en elle-même, faire les répétitions, préparer potentiellement tous les petits détails qui pourront gêner la cérémonie, pour rendre justement un dernier hommage à Monseigneur qui a donné sa vie pour transmettre le sacerdoce, donner la confirmation aux fidèles. Monseigneur Tissier de Malheré, qui résidait à Écône, même s'il faisait beaucoup de voyages dans le monde entier, avait cette particularité d'avoir connu Monseigneur Lefebvre très bien et de faire partie des tout premiers membres de la fraternité. On perd là quelqu'un qui aimait beaucoup la fraternité et qui est là, qui est là comme un témoin, si on peut dire comme ça, un témoin de toute cette histoire de la fraternité. Ce qui m'a marqué chez Monseigneur Tissier, eh bien, c'est sa simplicité, sa grande dévotion envers Monseigneur Lefebvre. Il nous faisait très souvent des conférences spirituelles en nous racontant la vie de Monseigneur, en nous racontant les débuts de la fraternité. C'est vraiment une page de l'histoire de la fraternité qui se tourne avec son départ. Ciò che più mi ha colpito di Monsignor Tissier è stata la sua generosità nella volontà di continuare fino all'ultimo a viaggiare, a servire la fraternità, malgrado le forze che diminuivano, malgrado gli anni, era impossibile fermarlo. E è morto, posso dire, è deceduto in piena attività sul campo di battaglia. Bellissimo esempio di generosità fino all'ultimo.
United States of America. Deal when? Why did I want to become a priest? Why would anyone want to become a priest, really? The example I saw in other priests, just in school in general, was an example of someone who has given themselves without limit to the service of others, to the service of Christ and his church. And for a boy, for a young man, that's a very powerful message, just to see that there's something outside of himself, something worth giving oneself totally for. Ya, eso que dijo el cabro me llegó caleta, porque eso de buscar lo trascendente, tuve una etapa muy fuerte de eso, pero no lo busqué en la iglesia, lo busqué en otras religiones, otras filosofías, y al final todo me llevó de vuelta a donde fui bautizado a los 7 años, al catolicismo. Entiendo lo que estaba diciendo él, y claro, es potente como que entregar tu vida a algo que no es material. Es como loco, es como que te podrían llamar loco, simplemente eso. Pero es amor. If a candidate comes to the seminary, they are coming to be formed for the priesthood. And there has to be that disposition, therefore, to receive a formation. And that's humility. It's a life of slow formation. It's a life where you are growing, and when there's something that grows, it grows in silence. It grows without you even realizing. Silence, of course, is the atmosphere of the seminary, because the seminary must be an atmosphere of prayer. Also das war ein großes Anliegen des Erzbischofs, dass der ganze Tag in ein Gebets... ¿Cuánto cuesta hoy tener silencio? Es como, wow. Es un recurso que se ha perdido. Se ha perdido mucho. Programm eingewickelt ist, getragen wird von einem Gebetsgeist. So the seminary formation in total is officially 6 years of formation. The first year officially of the seminary is the year of spiritualities. The Archbishop especially wanted that before the seminarian launches into the study of philosophy and theology, that he has a foundation, a basis in the spiritual life. It is especially a year to discover the strength of one's own vocation, but also just what it means to live in the presence of God. After the year of spirituality, they enter into philosophy. The study of cosmology, psychology, logic, metaphysics, which is quite a mental exercise where they have to leave image behind and study pure abstract principles. At least for me, when I was in the seminary, that was the make it or break it class. It was a weeding out class, so to speak. Una especie de filtro class. It was a weeding out class, so to filtro speak. académico, claro. Those years of philosophy are very important to give them the tools that they need for the more important classes of theology. Where we learn through a cycle of 3 years of God as one and Trinity, where we learn of Christ as incarnate and Redeemer, where we learn in the 3rd year also of the sacraments and of the virtues. The mysteries of Revelation, mysteries of grace, for example, many of the mysteries, and studies them through the theology of St. Thomas. St. Thomas is the master, the teacher throughout all of the years of seminary, really. And then moral theology as well. Moral theology seems to take a certain precedence in the classes because of its practical use in order to have a good practical judgment. The seminarian is formed also through the jobs which he does on a daily basis.
all the seminarians are given certain responsibilities. These would include, for example, helping in the sacristy to prepare for ceremonies, to help with the cleanliness of the house, with house cleaning, outside manual labor to help to keep the property to be beautiful. At St. Thomas Aquinas Seminary in Dillawin, we are on 1,100 acres of land. It's quite a bit of land. It takes quite a bit of... Espérate. 4,45 kilómetros cuadrados. Wow, caleta. No logro mucho dimensionar, pero debe ser harto. 100 acres of land. It's quite a bit of land. It takes quite a bit of attention. But they're not simply a workforce because we need that kind of upkeep. It's also part of the formation. Manual labor teaches selflessness. If you're working for the good of the community. Personally, it was the MC department. The responsibility of being a Masters of Ceremonies in the seminary was a big challenge. It was a big challenge, a big responsibility. That was one of those moments where you start to realize that you are not everything, and that you will never be everything, and that's okay. ¿A qué se refiere con eso? You are not everything. It was one of those moments where you start to realize that you are not everything, and that you will never be everything, and that's okay. Como humildad, no sé. Claro, formar parte de una comunidad. The seminary motto here and in the seminary of Dillawin is that all of my... La comunidad te hace como darte cuenta de la importancia de cada uno en conjunto. My hope is in the grace of God, and in my strength there is none. And as the seminarian meets any struggles, the only solution is to find strength in our weakness, in the fact that we're weak but He's strong. It's very easy for egoism to enter in and to taint everything that the priest does, even the good things. And so it's so important that they learn self-sacrifice, that they learn to forget about self. He's going to be a father of souls, and he's going to be a brother to his fellow priests. Ogni membro della fraternità è chiamato a vivere con altri membri. La vita comune protegge il sacerdote, crea una famiglia sacerdotale nella quale ogni membro trova il proprio posto. It's very easy over time for a priest isolated in the world to lose the sense of who he is. So the community serves an enormous purpose, and of course here in the seminary we keep an eye to that, and already in the seminary it's very important for the seminarians to have a family spirit, a community spirit, whereby they look out for each other, whereby they are answerable and governed by the father figure in the seminary, and they really learn and perfect social virtues. Can we smile? Just don't wave. Okay. So already in... Yo si estuviera ahí, yo creo que haría eso, pues, hacer ejercicio, onda, jugar al ajedrez, está divertido. Soy 400 de él en ajedrez, pero igual es divertido. No sé qué más haría, en realidad se ve como bastante rutinario, pero me gusta, es como muy fraterno. Encima son todos hombres. In the seminary, we live this community life. We understand its struggles and we understand its beauties. From a unity of one goal, we receive our unity. Obviously, the struggles of a community life will be as they say, rocks on the seashore, who grind the other until, at the very end, you have a smooth rock.
bonita esa toma. I membri di una comunità, i sacerdoti, sono chiamati a praticare la carità tra di loro, a praticare le virtù di benevolenza, di pazienza, in una parola tutte le virtù che devono predicare, perché il sacerdote predica la verità e predicando la verità deve predicare la carità, perché Dio è carità. Però il sacerdote sarà capace di una predicazione efficace nella misura in cui lui stesso pratica le virtù che propone ai fedeli, propone agli altri. ¿Qué es esa cuestión? ¿Qué es eso? ¿Qué instrumento es ese? It might not be as beautiful. We got some. Good. Das Seminar ist in der Tat eine Mischung zwischen Hochschule und Kloster. Insofern, als es eine gediegene intellektuelle Formung gewähren muss und die aber getragen sein muss von einer tiefen Frömmigkeit, von der Suche nach der Heiligkeit, nach der Tugendhaftigkeit der Seminaristen, dass die also sich darum bemühen, über diesen Doctrina cum pietate, nicht wahr, die Lehre mit der Frömmigkeit zu verbinden. Argentina, la reja argentina. Hoy estará Chile. Y aquí en el Seminario de la Reja tenemos un año de, podemos decir, preseminario que llamamos Humanidad, que permite a un joven que se pregunta sobre la vocación sin tener una respuesta muy clara, de venir a estudiar aquí durante un año y eventualmente, si él lo quiere, al fin del año, presentar su candidatura. Estos 3 últimos años tuvimos muchos pedidos de jóvenes y el seminario todavía le falta una ala y tuvimos que cambiar un comedor para recepción de familias en un lugar de habitación para unos 10 candidatos de humanidad. Una pequeña favela, podemos decir, del seminario. La formación de un seminarista depende mucho un poco de la disciplina. Es de hecho lo que más cuesta a los candidatos aquí. El día aquí empieza muy temprano, como todos los seminarios. Empezamos, la campana toca a las 6. El primer oficio del día, que es el oficio de prima, a las 6:30. Y se sigue la meditación, la oración, este momento de conversación íntima con Dios. Después sigue la misa a las 7:15. Después de la misa, y los seminaristas están invitados a venir aquí en el comedor para tomar el desayuno antes de empezar las clases a las 9. Los seminaristas aquí tienen 4 clases por mañana entre las 9 y las 12. Y después de las 12 está a las 12:15 el oficio de sexta. Después del oficio de sexta hay el almuerzo aquí en el seminario a las 12:00. Ah, y se juntan todos a rezar. O sea, se juntan todos a rezar la liturgia de las horas. Claro, está, por ejemplo, el laudes y después el oficio de vísperas. Eso es lo que está media. Fue nombrado al frente del Instituto Universitario San Pío X. Y después tienen los seminaristas la primera recreación del día.
por el cual aprovechan ahí para recrearse, muchas veces afuera, van a caminar a los alrededores del seminario para oxigenarse. Ah, qué bacán. Oh, futbolista. Yo ni juego, pero qué bacán debe ser ahí jugar. A las 2 de nuevo empieza el silencio. Suelen tener clases a la tarde y si no es tiempo de estudio en la celda. A las 4 en una merienda facultativa. Y después de nuevo silencio y tiempo de estudio. Aquí no tenemos... Pero en un espacio así, a quien no le gustaría que iba a... Calefacción en el seminario. Hay un lugar donde hay una calefacción que puede ser en el comedor, donde hay una estufa para un poco calentar este lugar de vida común y de donde se puede un poco calentar el seminarista cuando hay justamente estos meses frío para, bien, no congelar los dedos. 6:30, todos tienen la conferencia espiritual, en el cual el director toca un poco todos los temas espirituales que pueden ser útiles, después del cual tenemos el rosario habitualmente en común y después la cena a las 19:30. Sigue la cena, un pequeño recreo, más o menos media hora de recreación. Es un seminario que cuenta este año 35 seminaristas y 12 nacionalidades. 35 seminaristas. Que ahí tienen de todo, hermano, tienen de todo. Entonces es un momento donde se canta el oficio de completas y va a abrir el gran silencio. Claro, completas. De este oficio no se debe hablar, que empieza después de completas y va a durar hasta las 8 de la mañana del día siguiente, para empezar de nuevo el día siguiente el mismo ritmo. Monseñor Lefebvre quiso entonces que haya un horario para que los seminaristas puedan aprender que una buena formación y entonces una buena vida cristiana necesita una cierta regla, una cierta disciplina, donde hay momentos de recreos, momentos de estudio. Oye, pero tienen muy buenos hábitos, o sea, despertarse a las 6 de la mañana, estudiar, recreación, oración. O sea, es la vida que deberíamos tener todo en teoría, pero es que, claro, como están ahí en el seminario, es como un monasterio, está el espacio para tener una vida así de ordenada. No es excusa, pero en la ciudad cada uno tiene su horario, sobre todo si trabaja. Habitualmente con una atmósfera de silencio que permite no solamente al seminarista de reflexionar sobre las clases que pueden recibir aquí los seminaristas, o también para estar más fácilmente en unión con Dios durante todos los años que va a pasar aquí. El seminario está instalado en una zona muy pobre de Buenos Aires y entonces tenemos muchos pedidos de pobres. Y hace ya muchos años, cada semana, 3 veces a la semana, hacemos una pequeña distribución de comida. Las semanas hacen una pequeña distribución de los vestidos que nuestros fieles les entregan. El Papa Francisco, antes de ser el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, estuvo arzobispo de Buenos Aires y tuvo contacto con la fraternidad. Le impactó mucho que la fraternidad pueda tener un seminario en una zona muy pobre de Buenos Aires y que la fraternidad no tenga, podemos decir, un deseo de un elitismo, sino que abre el corazón de la Iglesia a los que lo necesitan
a los que la providencia les va a permitir encontrar y sin hacer ella misma una selección. Le impactó mucho y creo que puede ser una razón por la cual él tomó mucha amistad por la fraternidad y cuando más tarde fue nombrado Papa Francisco, guardó este vínculo de amistad. Siempre la Iglesia vio en los pobres una cierta riqueza porque era la manifestación o la posibilidad de la Iglesia de manifestar que los bienes materiales no es lo que busca un cristiano aquí en la tierra. Los que tienen más tienen que tener la atención a los que tienen menos y en el orden material son gestos de caridad que son importantes porque ayudan también a despojarse un poquito del apego que uno puede tener. Leyendo esto yo estaría ahí pastoreando las vaquitas. Pero sobre todo es un gesto por el cual podemos aliviar sufrimientos, dificultades en que estas familias pobres tienen y para dar una pequeña palabra de consolación espiritual. Es el fin nuestro, digamos, no queremos solamente dar un bienestar material. Eso es lo menos que busquemos este medio para alcanzar el bienestar espiritual. Muchos después vienen aquí a misa y pueden así participar al verdadero bien de la Iglesia, la gracia de Jesucristo, la salvación de las almas. Salzburg ist von Germany. Salzburg. Die Einkleidung ist äußerlich gesehen das Markanteste, was im ganzen Seminarleben eigentlich passiert, weil man wechselt von Zivil in die Soutane. Natürlich, heutzutage fällt man auf, wenn man in der Soutane durch die Straßen geht oder im Zug sitzt, aber so mit der Zeit blendet man diese Reaktionen irgendwie aus. Also man wird natürlich angesprochen auch, ja, vielleicht auch manchmal Leute, die geschimpft haben, aber meistens waren es Leute, die sich gefreut haben. Die Soutane ist ganz in Schwarz, um das Abgestorbensein gegenüber der Welt zu bedeuten. Den Ernst auch, die Armut. Es geht auch darum, dass die Kirche, dass das übernatürliche Leben präsent ist im Alltagsleben. Man ist den ganzen Tag Priester, man ist immer Priester und deshalb soll man auch immer erkennbar sein als Priester. Ein Polizist, ein Richter, ein Soldat, wenn diese Leute in Uniform sind, die können sich nicht einfach so benehmen und so ist das priesterliche Kleid auch ein Schutz. Ja, immer wieder seine Würde, seines Auftrages bewusst zu sein. Die Kandidaten erhalten in jedem Jahr eine Weihestufe. Im ersten Jahr ist es noch keine Weihestufe, da ist es die Einkleidung. Also man bekommt die Soutane, die man dann ein Leben lang tragen wird. Im zweiten Jahr erhalten die Kandidaten die Tonsur. Das heißt, man wird in den Klerikerstand aufgenommen, symbolisch das Schneiden der Haare an 5 Stellen am Kopf. Im dritten Jahr erhalten die Kandidaten die ersten beiden niederen Weihen. Der Ostiarier ist zuständig für das Öffnen und Schließen der Kirche. Und man darf dann auch an der Glocke läuten. Das will zeigen, dass dem Kandidat sozusagen die Sorge um das äußere Gebäude der Kirche anvertraut ist. Der Lektor darf bei der Matutin die Lesung singen. Dann erhält man im 4. Jahr die beiden letzten niederen Weihen, die Weihe zum Exorzist und die Weihe zum Akolyt. Der Exorzist bekommt die Macht, den
Namen Jesu, den Namen Gottes, über Menschen, die vom Teufel besessen sind, anzurufen, um den Teufel auszutreiben. De facto wird noch kein Seminarist im 4. Jahr als Exorzist groß tätig sein. Die Kirche ist da relativ streng, man übergibt diese Aufgabe erfahrenen, älteren Priestern, ja, weil das doch eine relativ herausfordernde Aufgabe ist. Der Exorzist soll Platz machen für das Licht, das dann der Akolyt bringt. Der Akolyt ist der Träger. Eine zweite wichtige Aufgabe ist, dass der Akolyt Wasser und Wein zum Altar bringt. Wir sehen auch, mit jeder Weihe kommt der Kandidat näher an den Altar heran. Das 5. Jahr ist das Entscheidende. Der Kandidat bekommt kurz vor Ostern die Subdiakonatsweihe. Also mit diesem Schritt verpflichtet sich der Subdiakon einerseits zum Breviergebet, dass er ab jetzt täglich beten muss, und andererseits auch zum Zölibat. Und am Ende des 5. Jahres kommt dann noch das Diakonat. Er ist dann auch außerordentlicher Minister für die Taufe und für die Kommunionspendung, und er darf predigen. Le travail principal d'un diacre, eh bien, c'est de se préparer au sacerdoce et tout spécialement à dire la messe. Et ça, c'est un travail qui prend du temps, notamment tout le premier trimestre. Eh bien, chaque jour, il faut s'entraîner à dire la messe, étape par étape, apprendre tout le cycle des rubriques, toutes les petites règles générales nécessaires à bien célébrer la messe. Hände vereinigen und dann auf die mein nichts. Also Communis Sanctificas, also die rechte Hand bleibt hier. Ja. Und mit der linken, also die linke bleibt hier und die rechte. Also die Segenzeichen, aber vor die Hände vereinigen. So, jetzt werde ich abdecken. Und jetzt natürlich die Hände innerhalb des Korporales. The year of the diaconate is, of course, an immediate preparation for the priesthood. We learn to say Mass, we learn to hear confessions, we learn how to give the sacraments. There are opportunities for the deacon to accompany priests and to at least witness, if not participate at moments, in the administration of the sacraments. There is a slow and I would say even gentle easing into the responsibilities of the priesthood that last year of the seminary. Les derniers jours avant l'ordination, eh bien, on a déjà ces 6 jours de retraite pour se préparer spirituellement à cette grande charge dont on n'est jamais vraiment digne d'être un représentant de notre Seigneur. So I have been here giving a retreat to the subdeacons and the deacons. The retreat is an opportunity to make certain that your very last days before the reception of the sacrament are spent in an environment which is really perfectly calculated to dispose the soul to grace. Notre Seigneur, il envoie les apôtres dans un monde qui ne connaît pas encore la foi. Ça veut dire qu'il leur donne les moyens d'accomplir cette mission. Et cette mission continue dans l'Église. The battle is to always take the means. So the means are right there, they're within reach. But the devil will use everything he can. He'll try to distract you, anything he can to discourage you from simply reaching out each day and taking the means that God has prepared to make our lives fruitful and faithful. Quand on regarde le monde d'aujourd'hui, d'une manière humaine, on peut être terriblement effrayé. Le prêtre se trouve dans cette situation, mais il n'est pas démuni. Pourquoi? Parce que ce qu'il apporte n'est pas de ce monde, n'est pas au niveau, n'est pas en proportion avec ce mal. Ce qu'il apporte, c'est le message du bon Dieu.
et les moyens du bon Dieu et les dons du bon Dieu, qui sont infiniment au-dessus. On le dit comme ça, le prêtre, c'est un autre Christ. Là, la puissance qui est apportée, c'est pas une puissance humaine, c'est pas un être humain, c'est notre Seigneur. When it comes down to it, it's a question of proximity to Christ, and Christ, as he wanted to leave us himself, is through the sacraments, through the altar. So we, as seminarians, go to the altar, and from there we receive. Dame un poquito de pausa aquí, son los sacramentos. Vamos a estudiar. Porque la otra vez preguntamos si se preguntó y no supe responder, o quizá no di una respuesta completa. En la Iglesia Católica los sacramentos son ritos sagrados instituidos por Jesucristo para otorgar la gracia divina a los fieles. Tres grupos que se encuentran: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía. Después de la curación, la penitencia, que es la confesión y la unción de los enfermos. Y el servicio a la comunidad, que es el sacerdocio que estamos viendo en este caso, o el matrimonio. La fede è la sottomissione dell'intelligenza a ciò che Dio rivela, a ciò che Dio insegna attraverso la Sacra Scrittura, la tradizione e attraverso la Chiesa stessa, aiutato ovviamente dalla grazia. È Dio che si rivela ed è Dio che sostiene l'anima in questo atto di sottomissione. On peut dire qu'il est résolu par notre Seigneur Jésus-Christ dès le début. Notre Seigneur vient pour nous sauver. Et la foi, elle est le fondement du salut. Et c'est, disons, toute l'Église qui l'enseigne. On voit très très bien ça au Concile Vatican I. Hein. Sans la foi... ahí se colaron los protestantes. Impossible d'être sauvé. Il est impossible de recevoir le pardon des péchés et d'aller au ciel. Donc c'est capital. Vraiment, c'est ce rôle de la foi. C'est la porte. C'est la porte du monde du bon Dieu, on peut dire comme ça, du monde de la grâce. Quindi la vita eterna consiste in una visione, in una conoscenza faccia a faccia di Dio che provocherà la nostra beatitudine per sempre. Ma questa conoscenza di Dio, che sarà perfetta nella visione, deve incominciare già qui su questa terra, deve essere preparata attraverso un altro tipo di conoscenza, più oscuro, la conoscenza attraverso la fede. Ciò che noi conosciamo oggi nell'oscurità della fede lo vedremo faccia a faccia nell'eternità. Se capiamo questo, capiamo perché la Chiesa nel corso dei secoli abbia sistematicamente condannato ogni tipo di errore che si oppone alla purezza di questa conoscenza. La foi, la vraie foi, doit produire des fruits. C'est le prêtre qui transmettra la foi, on peut dire par office, par fonction. Et si lui-même n'est pas rempli de foi, on trouve de nouveau ce problème d'une transmission, d'une connaissance théorique. Si la connaissance ou si ce qu'on dit n'est pas accompagné par l'exemple, les fruits sont très maigres. Et il faut vraiment qu'ils en vivent.
So the ordination ceremony itself here at the Seminary of Dilwyn is a ceremony that takes weeks of preparation, be it from the practical aspect of the ceremony preparation for the masters of ceremonies, for the sacristans, for the different departments. Las casas, pues, parece Hogwarts. Súper bonito todo. Está bien el volumen, no le doy más. Escucha, para la otra, no sé, lo pongo por 2, pongo videos que sean más visibles, no sé, o algo. Pero claro, quería empezar con esto porque es un documental bien interesante, salió hace poco y habla sobre la Fraternidad San Pío X y la vida de los seminarios acá en diferentes, como digamos, parroquias o centros de seminaristas. O seminario, ya digamos, seminario. Pero literalmente hacen de todo, miren, hacen de todo. Se mantienen activos, están sirviendo, están aprendiendo, están creciendo espiritualmente. Cantan, bailan, juegan. Se ve como tan disciplinario, pero a la vez tan bonito. Sobre todo en un lugar así tan vistoso, mira, tanto paisaje, tanto verde. El Papa León. Bueno, acá en este canal no solamente vamos a reaccionar a los buenos, sino que también a los malos. Entonces no sé si mañana o otro día voy a reaccionar a noticias de, no sé si claro, de la iglesia, tanto la católica como la protestante o la ortodoxa. Igual vamos a ver noticias de cómo va evolucionando la fe hoy día. Día de las ordenaciones, pero ¿qué? Le sacrement de l'ordre se donne à l'occasion d'une cérémonie qui est très majestueuse, très solennelle. À l'icône, c'est le 29 juin, on installe une grande tente sur la prairie, parce que notre église, bien qu'elle soit grande, est cependant bueno, trop petite pour accueillir tout le entiendo que monde. fue el año pasado. On se prépare 6 ans pour ce jour-là. C'était un jour inoubliable. Pour nous, les prêtres, c'est un peu comme les gens mariés le jour de leur mariage. Le mariage, c'est un don. L'un se donne à l'autre. Et bien nous, on se donne à Dieu. Et donc, dans les dispositions de la Sainte Vierge, qui, le jour de l'Annonciation, se voit choisie comme mère de Dieu, puis elle dit, bon, mais fiat, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. The ordination to the priesthood will be the most beautiful day of my life. And so I hope that all of my family and friends, all of my loved ones will be there to share in this joy with me, to share in the joy of the church on this important day. Mic check. 1, 2, 3, testing. Mic check. 1, 2, 3, testing. Y entonces es un día que uno vive realmente en una acción de gracia que penetra profundamente el alma
por lo que hemos recibido en este día de la ordenación. I think that the biggest preparation that will go into the days, the weeks right before ordination will be the growing idea, the growing notion of how little I am and how great God is. C'est lui qui nous a créés. Maintenant, le fait d'être appelé par lui pour être son représentant sur la terre, on reçoit un pouvoir, on reçoit un cadeau dont on n'a même pas la capacité de se rendre compte vraiment de ce que c'est. On est toujours dépassé, Dieu est infini, donc ça nous dépasse. Simply because you realize how unworthy you are for this and how merciful God is. Thibaut Stabler de Roquevillers, France. You think to yourself, it's impossible for me. I'm no one. And yet he's calling me. È digno, ninguno solo sono digno. Nostro Signore Ora pro nobis. per primo utilizza la propria È umanità bacano, insomma, mi gusta il canto. unita nella persona gusta il del canto Verbo, dell'Iglesia utilizza la propria in umanità latino. come strumento per salvare le anime. È attraverso la sua umanità che nostro Signore predica la verità, muore sulla croce e manifesta chi è Dio. Come conseguenza di questa pietra ¿Lo pongo en por dos o no? della Es que, pucha, es que claro, la gente cuando reacciona lo pone en por dos y lo pone así nel corso della con storia continua lo más resumido posible. No quiero que sea aburrido. raggiungere le anime, No quiero que sea aburrido, entonces no sé. attraverso Yo creo que quizás para el otro video lo pongo por dos, pero este es un documental, así que hay que verlo bien. utilizzati come strumento per trasmettere la grazia e per trasmettere la vita soprannaturale. Comme tout sacrement, il y a dans le sacrement de l'ordre une matière et une forme. Pour le baptême, par exemple, la matière c'est l'eau et la forme c'est je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour l'ordre, c'est un peu particulier puisque la matière, c'est un geste que va faire l'évêque. Il impose les mains sur la tête du diacre qui ainsi deviendra prêtre. Et puis la forme, c'est une parole qui est incluse dans une préface, une très belle préface spéciale que l'évêque récite à l'occasion de cette cérémonie d'ordination sacerdotale. Donc une fois que le diacre a reçu l'imposition des mains de l'évêque et que l'évêque a prononcé cette parole de la préface consécratoire, voilà, le diacre est prêtre pour toujours. Ahí ocurrió la magia. Se hizo sacerdote. Bei der Priesterweihe ist es üblich, dass alle anwesenden Priester auch noch nach vorne kommen und den Kandidaten die Hände auflegen. Alle nehmen gleichzeitig am Priestertum Jesu Christi teil. Es wäre sogar so, wenn Jesus Christus aufhören würde, ewiger hoher Priester zu sein, würden gleichzeitig alle Priester auf Erden auch aufhören, Priester zu sein. Das zeigt also, jeder Priester ist mit Christus verbunden, aber die Priester untereinander auch. Und darum ist es ein schönes Zeichen, wenn alle Priester dann auch noch die Hände auflegen, obwohl das jetzt zur Gültigkeit nicht notwendig ist, dass auch jeder anwesende Priester noch den Segen Gottes auf den Kandidaten herabflehen kann. Das ist etwas Wunderbares und Wertvolles und auch Ergreifendes. Und das lässt sich eigentlich kein Priester nehmen. Et ensuite tout le reste de la cérémonie manifeste ce pouvoir que l'évêque donne au prêtre d'offrir le saint sacrifice de la messe, donc spécialement par l'onction des mains avec l'huile des catéchumènes. Ensuite la porrection du calice et de la patène qui contient du vin et l'hostie à consacrer. Et donc
plein de petites el cérémonies cáliz, qui la manifestent patena, el justement ce pouvoir caporal, la hostia. que l'évêque donne au prêtre No me acuerdo qué más tenía la hostia. pour offrir la messe. Et bien entendu aussi, à la fin de la cérémonie, le déliement de la chasuble, eh bien, qui manifeste le pouvoir de confession que donne l'évêque au prêtre. L'Église veut donner un éclat plus profond, veut vraiment nourrir la foi par cet ensemble liturgique de paroles, de gestes qui accompagnent tout l'ensemble et qui fait la beauté d'une ordination. La ceremonia de ordenación se manifiesta una cosa muy particular, es la conservación de los jóvenes sacerdotes con el obispo. Es como si el obispo enseña a los jóvenes sacerdotes cómo habría que celebrar la misa. Die beiden sprechen zusammen alle Gebete, der Bischof spricht sie laut und der Weihkandidat spricht sie mit, sodass er seine erste Messe zusammen mit dem Bischof feiert. Oh, qué bonito el It was a estandarte. pivotal day. I mean, it was a day that you spend many years of study, of formation. Your whole day, every day of the year for many years is just focusing on this final day. And so when you finally get to that day, there's a great peace of soul of like, I finally got to this point. Now, of course, the real work begins. Although I've been working for these years, now a new life begins, and then it's a whole new experience because now you're sort of a baby, even though you're an adult. Now you've got to learn by experience what the priesthood means, and it's a change of your entire mentality of how you operate, because you're no longer just a person. Now you are a priest, and you carry that beautiful burden. You carry it from now on. Oh, qué bacán. Seis años para ese momento. Overwhelming. It was. Honestly, when you hear the term, my cup overflows, it really does. There's not many words when you can explain that your son just took the big step, and when they answer Adsum, it's real. It's real. So it's incredible. On l'avait accompagné pendant une partie de sa vie active et on avait bien senti qu'il n'était pas épanoui. Et quand il nous a annoncé qu'il partait au séminaire, on a compris effectivement ce qui lui manquait. En tant que maman, c'est une très grande grâce de pouvoir donner son fils à notre Seigneur. Parce qu'il est quand même né le jour de la fête de la Sainte Vierge et je pense qu'elle l'a bien protégé. A ver, espérate. ¿Qué banderas están ahí? Ciudad del Vaticano. Esa es Senegal, Suiza. Y esta era... No me acuerdo ya. Esta era Islas de no sé qué. L'Église a toujours préféré la qualité à la quantité. L'objectif, nous, que nous avons dans les séminaires de la fraternité, c'est de les former le mieux possible pour qu'ils soient non seulement de bons théologiens, mais surtout des saints prêtres. Et c'est cela dont l'Église a tant besoin aujourd'hui. El manso orgullo, loco. Obviously, the thing that I anticipate the most, that I look forward to most, is the grace to celebrate the holy sacrifice of the Mass, to hold Christ in these hands, and to offer him to the Father. That moment, for example, I've always looked forward to of the minor elevation, to lift both the blood of Christ and his sacred body up to the Father and give him all honor and glory. That act alone
would make up for 700 years of seminary formation. Notre Seigneur est monté au ciel le jour de l'Ascension, mais il a voulu laisser son Église et laisser ses pouvoirs aussi, ses pouvoirs divins à des simples hommes, à des créatures. Donc le prêtre, il représente Jésus-Christ et il poursuit son œuvre. D'abord le pouvoir de consacrer l'Eucharistie. Le prêtre, il peut dire la messe. La misa siempre es la alegría diaria del sacerdote, es la razón por la cual puede cantar cada día Magnificat. Lo que hizo el sacerdote por la celebración de la misa la Junta Senegal es lo más importante para el mundo. Quand il tient la Sainte Hostie entre ses doigts et qu'il prononce les paroles de la consécration, car ceci est mon corps, ou bien quand il tient le calice dans ses mains, qui contient du vin, quand il prononce les paroles « car ceci est mon sang », eh bien la transsubstantiation s'opère, c'est-à-dire que Jésus-Christ devient réellement présent avec son corps, son sang, son âme et sa divinité. Et le sacrifice du calvaire est renouvelé. Ricordo benissimo che stavo tremando quando presi l'ostia tra le mie dita, negli istanti che precedono la consacrazione, ebbi il sentimento di varcare una soglia sacra, di entrare in un terreno troppo sacro e provai un sentimento di grande timore che scomparve immediatamente dopo la consacrazione. Penso, inevitabilmente, ricordando questo momento, non posso non pensare a Mosè sul Monte Sinai. Of course, they're going to be a young, inexperienced priest, and so there's still that disposition that they had in the seminary to receive direction and instruction in those, especially in those first couple of years of the priesthood, which are still very formative. Ja, natürlich, also wenn man 6 Jahre an einem Ort ist, man hat ein zweites Zuhause hier. I will definitely miss the seminary life. I will miss living in a community this big, living with my friends, with all of these who I've gone through so many years with. And so now you'll have to go and live in a priory. You will be stationed somewhere. You don't know where. Now you'll have to go and live in a priory. En un priorato. Priorato, ¿qué es eso? Priorato. Es un monasterio que se encuentra bajo la autoridad de prior o priora. Para entender la manera sencilla, es un monasterio que tiene un rango inferior a lo que es gobernado por un abate. ¿Qué? El término tiene que girar. Ya es como, claro, donde se dan las órdenes para mandar a los sacerdotes. Ah, pero esto debe ser como más un monasterio, establecimiento religioso. Ya, un priorato. You will be stationed somewhere. You don't know where. That's what I'm excited for, to go into the apostolate, to go in direct contact with the souls and give them Christ. Wow. $1,400 miembros, más de 700 sacerdotes, 400 religiosos y 300 seminaristas. J'ai toujours voulu être missionnaire. The church is missionary precisely because of the name Catholic. Ahora se ve lo bueno. Means universal. We are here in the middle of the Philippines. We go and organize some activities in Islam itself. As our Lord La tells us, parte go 12 teach all buena. nations. Well, how do we teach all nations?
A few weeks Es after como my, donde empieza la coming in tarea Nigeria, real. there was an attack on some workers just the next door to the prison. Así que estamos de un modo especial aquí en la misión, entregados a la divina providencia, a su voluntad. You see young Claro, esa es la parte people 2. who are embracing the tradition and they are willing to give their life for it. So that gives a hope. Gracias, Señor. Está muy bonito, muy bonito. Oye, pero es que no puedo creer que fue hace tan poco. Bueno, vamos a dejar el saludito. Muchas gracias. Gracias por este documental. Lo reaccioné en directo. Espero la segunda parte. Bueno, vamos a dejar el saludito. Muchas gracias. Gracias por este documental. Entonces, claro, para terminar, este es como un canal dedicado a reaccionar. También está dedicado a un espacio de la oración, pero vamos a organizar eso porque se hace en la calle con este estandarte. Somos misión católica, así que vamos a seguir tratando de generar contenido y crecer en este ambiente de las redes sociales para evangelizar y para hablar de Dios. Así que eso.